कुर्मी समाज रन हर आड़ी दिन खन गे एसटी गाताक रे सेलेद साथे आड़ीगान दाबी वाते आड़ी दिन खन गे आकुआ हुलसई तोंगे को दोहो कदा तेन सेता खन गे कुर्मी समाज रन हर रेल रोको चक्का जाम कामी हरा को सपड़ाव कदा जहां खातिर ते वेस्ट मेदिनीपुर झारग्राम बाकुड़ा ओना साथे पुरुलिया टाटा खन खड़गपुर धाबी रेना ट्रेन गुनुर रे एटकेटोड़ा हुयुक कना कुर्मी को नोआ रेल रोको चक्का जाम खातिर ते 35 गोटांग ट्रेन बातिल कना कुर्मी समाज रेन हर अडी दिन खन गे एसटी सूची रे सेलेद को लगित ते आकुआ दाबी को तंगे दहो करा आर नोआ लगित गे नितो झारखंड बंगाल ओडिशा नोआ को पोनत रे आकुआ हुलसई नेल नाम कना ठीक नुंका गी कुर्मी गतक रेन हर को तिहि सेता खन गे रेल रोको चक्का जाम रिया हुलसई नेल नाम कना कुर्मी समाज रेल रोको चक्का जाम रिया एसर दो पश्चिम मेदिनीपुर झारग्राम बाकुड़ा पुरुलिया टाटा खन खड़गपुर नोआ को टोठा रे जस्ती काते नेल नाम कना जा खते ते अडिगान ट्रेन को बतिल कदा बंगाल रिया अडिगान टोठा रे तिहिन कुर्मी समाज रेल रोको अभियान तंगे मेना कदा कुर्मी समाज लय मेना कदा जे अडि सिदाय खन गे आकुआ दबी दिकाते हुलसई को तंगे दहो कदा मेनखान नित हबिते बंगाल पोनत सरकार आले जिदा रे जहाना मेल लुतुर बाय दहो कदा आर उना लगित गे नोआ हुलसई दो तंगे ले दहो कदा আমরা একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে বারবার জানিয়েছি আগেও মিডিয়া মাধ্যমে জানিয়েছি আমরা একটা ন্যূনতম মেডিকেল পরিষেবা চাইছি তাতে হয়তো কিছু ওআরএস থাকবে কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র থাকবে এই যে রোদের মধ্য দিয়ে এত 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 যুবক সাইকেল চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড রোদ তাতে শারীরিক সমস্যা হচ্ছে শুধু এইটুকুর জন্য আমরা সিএমওএইচ স্যারকে জানিয়ে রেখেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে আমাদের আপনার বিএমওএইচকে দিয়ে তার ব্লক এরিয়াটুকু অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাটা দেবেন আজকে যখন আমরা যোগাযোগ করছি তখন তারা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দিতে অস্বীকার করছেন যে আমরা পারবো না কোথায় যোগাযোগ করেছিলেন আমরা বিএমএইচও স্যারের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম উনি বললেন আমার হবে না আমার দুয়ারে সরকার আছে তাহলে আমরা কি করব এই ছায়ায় বসে পড়েছি যেতে পারছি না রাস্তায় বসে পড়েছে রাস্তায় ছায়া আছে রাস্তায় বসে পড়েছি এখন কি চাইছেন আমরা চাইছি আমাদের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়া হোক মেডিকেল পরিষেবা দেওয়া হোক আচ্ছা বলুন কলকাতার বুকে একটা যদি 2 কিলোমিটারের মিছিল হয় তাতে এত পুরোপুরি চটি পরে বাবুরা হাঁটেন তাতে মেডিকেল পরিষেবা দেওয়া হয় এই বাচ্চাগুলো যাচ্ছে কলকাতার উদ্দেশ্যে 600 কিলোমিটার দূর সাইকেল করে আমরা মেডিকেল পরিষেবাটুকু পাবো না এটাই জঙ্গলমহল হাসছে এটাই কি জঙ্গলমহল तिहिया जहाँ कुर्मी समाज हुलसई तंगे दहो कदा को जहाँ खातिर ते अडिगान गे ट्रेन बतिल कदा नोआ साव सावते अडिगान एनएच डहार को बंद कदा हुलसई कान कुर्मी समाज रेन हर को लय मिना कदा जे गपा सेता 6 बजे हबिते आकुआ दबी जुदी बांग पुरो लेन खान दराय कान माहारे जंगल महल टोठारिया सनाम राज डहार को जांगेया কত বড় আমাদের কথা ছিল না আজকে 5 এপ্রিল রঘুনাথ মাহাতো শহীদ দিবস তাকে মাল্যদান করে যাওয়ার আমাদের কথা ছিল কিন্তু হালদার থেকে যে ছেলেগুলো আসছে আজকে সাইকেল র্যালি করে তারা সিআরআই অফিস যাবে কলকাতা আজকে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচণ্ডই খারাপ দেখলাম একটা খাতড়ায় অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত দেই নেই ছেলেদের কি হচ্ছে কোথাও কোনো গাইড নাই কোনো কিচ্ছু নাই তারা ঘরে ঘুমাচ্ছে তারা মাইনা পাচ্ছে ডবল ডিমের মামলেট পাচ্ছে ঘুমাচ্ছে কিন্তু আমাদের ছায়েরা আজকে এত কষ্ট করে আজ এতদিন ধরে দাবির জন্য আমরা বলছি আমরা কেউ পেঁদোয়া কথা বলে মানে আমাদেরও কান মান ঝালা হয়ে গেছে এবারে আমাদের যুবশক্তি একটাই আমি বলেছি ডু অর ডাই তোমরা ছাড়ো না কেন ছাড়ো না আমাদের আছে আমরাকে দিতেই হবে কোনো ছল ছাতুরি চলবে নাই ওই কে পেঁদোয়া রিপোর্ট দিয়ে দিল কে কি করলো তাই নিয়ে আমাদের জ্বালাতন এইটা সাবধান বলছি সরকার আপনারা ভালো করে দেখুন যার যেটা পাওনা তাকে সেটা দেন আমাদের এসটি বটে এসটি ছিলাম এখনো এসটি আছি ভালো করে খুঁজুন কত অবরোধ আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি দেয় নাই অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আমরা বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি মানে কি অসুস্থ ছিল কেউ হ্যাঁ অসুস্থ ছিল আমাদের কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স একটা দেয় নেই আমাদের সাইকেলে করে কলকাতা যাবে অথচ একটা অ্যাম্বুলেন্স তারা আমাদের এই ছাগুলোকে তাদের একটা নখকুনি বাজলে তারা যাচ্ছে জাপান সেই নখকুনিটা সারাতে নখকুনি আর আমাদের সাইকেলে করে কলকাতা যাবে আমাদের শরীর খারাপ তাদের অ্যাম্বুলেন্সকে একটা দিতে পারছে না
कुर्मी समाज रेन हड़ को लय मिना कदा जे बंगाल पोनोत सरकार पाटा खन एसटी प्रमाण पत्र नाम लगिते सीआरआई रिपोर्ट तालमा सरकार बाय भेजाव कदिया आ उना लगिते नुआ रेल रोको चक्का जाम अभियान ले तंगे दो कदा तिहिया जहां हुलसे तंगे दो कना नुआ हुलसे खति ट्रेन नंबर 18036 हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 03593 पुरुलिया आसनसोल मेमो पैसेंजर ट्रेन नंबर 08647 आद्रा बड़ाभूम मेमो स्पेशल ट्रेन नंबर 08049 खड़गपुर झाड़ग्राम मेमो पैसेंजर ट्रेन नंबर 12814 टाटा हावड़ा स्टील एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 08069 सतरागाची झाड़ग्राम मेमो पैसेंजर ट्रेन नंबर 12021 हावड़ा बड़ाबिल जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12871 हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 08070 झाड़ग्राम सतरागाची मेमो पैसेंजर ट्रेन नंबर 08160 टाटा खड़गपुर मेमो स्पेशल ट्रेन नंबर 08071 खड़गपुर टाटा मेमो स्पेशल ट्रेन नंबर 22892 रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18033 हावड़ा घाटशिला मेमो एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 08050 झाड़ग्राम खड़गपुर मेमो पैसेंजर ट्रेन नंबर 22891 हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस जहाँ इंडियन रेलवे पाटा को 35 गोटांग ट्रेन को बदली कदा जहाँ खतिर तेनित अडिगान पैसेंजर को एटकेटड़े हुयुकना नित अडिगान रेलवे पैसेंजर को मिठाव खन आर मिठाव नापाय सहित बांग को चलाव लेकना अडिगान पैसेंजर अडि अक्तो खन के प्लेटफॉर्म रे तंगी रे मेना का को जे नित ट्रेन हिजुआ मेनखान ट्रेन दो नुआ को बदली लेकना आए थे तो मुझे मालूम नहीं थी कि ट्रेन सुपर जो है रद्द तो जिसके कारण अभी हम जब स्टेशन पे आए हैं 6 बजे तो मुझे पता चली कि सुपर रद्द हो गई। कहाँ जाना था आपको? मुझे मोकामा जाना था इसलिए मुझे सब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सीधे दिन भर तो कोई ट्रेन है ही नहीं, सीधे शाम में है ट्रेन। मैं राजधानी से जा रहा था, भुवनेश्वर राजधानी। कुछ ज़रूरी काम से मुझे भुवनेश्वर जाना था एंड अभी कोई ट्रेन है नहीं यहाँ पे, तो आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रेन। अभी मैं स्टेशन पे जाके 1-2 ट्रेन चल रही है बट बहुत मुश्किल से ट्रेन मिल रही है।
नीचे रेलवे पाटा को 35 गोटांग ट्रेन को बतिल कदा और अडिगान ट्रेन रिया रूट को बदल कदा नीचे हजार हजार गोटांग कुड़मी समाज रेन हर रेलवे ट्रैक रे सेटल कते आकु को रेलवे ट्रैक रे गिति जकना आकु को दबी मिला कदा जे जहां तीन हबिते आकु दबी बांगपुरा नोंका गे रेहड़ा कमिरा दो तंगेर के थेना टाटा को सुरेंद्र सोरेन रिपोर्ट ट्राइब टीवी।